Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart students. How are you today? How are you doing? Hopefully smart students are doing well, nice, and wonderful this morning. Okay, smart student, I'm glad to be here again with a Smart School program, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Kembali lagi bersama saya, Huldiana, is going to teach you English now. Apa kabar Bapak Ibu guru pendamping di sekolah? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dalam mendampingi anak-anak kita. Okay, today we are going to learn or we are going to talk about omitting if. But before talking about omitting if, I'd like to introduce to you idioms or some idioms that is used, some items that are used for our daily life. First, break a leg. Break a leg means good luck, but we don't use it in every situation. Nah, break leg ini sama artinya dengan good luck. Nah, yang sering kita gunakan, yang sering kita ucapkan kepada teman kita ketika mensupport teman kita karena melakukan sesuatu hal yang baik, kita biasanya mengatakan good luck. But we can say also break a leg. But break a leg, it is used in every. It is not used for every situation. In this case, for example, ada teman kita, maybe your close friend or your neighbor, your friends want to perform just like they want to dance or they want to sing or they want to give their speech or maybe they will join the competition, and whether that competition will be many people there, many audience will see her or his performance, so you can say that break a leg. Okay, there is an example here. Rahmat, when are you going to deliver your speech? And then Faisal say tomorrow. And then Rahmat say break a leg. Faisal, thank you. So in this situation, Rahmat is going to deliver a speech, and then Faisal give support to Rahmat and say break a leg, and Faisal say thank you. And next, to pull someone's legs. To pull someone's legs means just kidding or just joking. Nah, kita kan biasanya taunya tuh kalau misalnya lagi usil sama teman, terus kita mengatakan just kidding or just joking. So, bisa ada kalimat yang lain atau ada idioms yang lain yang bisa kita ucapkan
kita bisa katakan ke teman kita, bukan hanya just kidding or just joking. So you can say to pull someone leg means, okay, you can say pulling your leg. J is just pulling your leg, or sama artinya dengan she's joking. Okay, so there is a sample here. Auntie Rita and Annie are talking each other. So Auntie say, "You didn't pass the exam." And then Rita say, "Oh really? Are you serious? Or you are just pulling my leg?" And then Annie say, "Don't worry, she is just pulling your leg. She is joking." Oh tidak Ji, bercanda Ji itu. Begitu maksudnya. Rita, kamu tidak lulus loh ujian. Rita mengatakan, "Oh really? Are you serious?" Iya kak, kamu serius atau kamu hanya joking sama saya gitu? Or you are just pulling my leg? And then Annie mengatakan, "Don't worry, she is just pulling your leg." Dia hanya bercanda gitu. She is just joking. Okay, the next is make yourself at home. Nah, kapan digunakan ini? When you are relaxed and feel comfortable. Ketika kamu relax dan merasa you merasa you are in a comfortable condition. For example, someone visits your home and friendly thing you say to your guests. Contohnya misalnya ada seseorang, maybe your family, your friend visit your home and friendly thing you say, kamu dengan sangat ramah mengatakan kepada your guest, kepada tamumu, dengan mengatakan do what you want to do and make yourself at home. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan dan make yourself at home. Anggaplah rumah ini rumahmu. Nah ini sering kan kita ucapkan ketika ada tamu kita, entah teman kita datang ke rumah atau keluarga kita, dan berharap mereka self-service, self dirinya sendiri. Dengan itu mungkin dia akan merasa relax and merasa comfort dengan dengan cara kita welcome mereka. Jadi kita bisa mengatakan do what you want to do and make yourself at home. Anggaplah rumah sendiri. Gitu kan sering toh? Okay, so back to our material today, omitting if. So we are going to talk about omitting if. So apa sih omitting if itu? Omitting if means taking it out atau menghilangkan kata if. Menghilangkan penggunaan if di dalam kalimat conditional sentence tanpa merubah makna kalimat conditional itu sendiri. So, omitting if ini digunakan untuk kalimat conditional sentence. Jadi, anak-anakku sekalian, smart students harus mengetahui dulu apa itu conditional sentence, ada berapa tipe. Nah, seperti yang telah kita pelajari minggu sebelumnya, ada 6 minggu kalau saya tidak salah, 3 minggu. 3 minggu kita belajar conditional sentence atau if clause. Kita sudah belajar conditional sentence itu type 0, type 1, 2, and 3. So, students, mempelajari omitting if harus mengetahui conditional sentence terlebih dahulu ya. Dan saya kira, and I'm really sure that smart students, anandaku sekalian, telah mengetahui apa itu conditional sentence type 1, type 0, type 2, and type 3. Kita sudah belajar kan 2-3 minggu materi ini. Tipe 0 iya, 1, 2, dan 3 iya. So masih ingat kan pola-pola mereka kalau dibuat dalam bentuk kalimat. Nah, in this time we would like to focus omitting if in conditional sentence type 1, 2, and 3. So, what is the function? Apa sih fungsinya ini if omitting ini? To shorten the sentence and place more emphasis of the result clause. Jadi untuk mempersingkat kalimat dan lebih menekankan pada result clause. Patternnya
Oke, bagaimana sih membuat omitting if ini? Gampang smart students, it's really easy one. Hanya melakukan inversion atau penukaran posisi dari subject ke verb atau dari subject ke auxiliary. Conditional sentence type 2, di sana ada should and ada should be, and then conditional sentence type 2 ada were, and conditional sentence type 3 ada had dengan had been. Jadi please remember type 1 should and should be, type 2 were, and type 3 had and had been. Tergantung kalimatnya apakah dia verbal atau nominal. Let's have a look conditional sentence type 1. Conditional sentence ini ada type 1, ini ada verbal, ada nominal. Sekarang kita ke contoh verbalnya dulu ya. So verbal ada should, and then subject, and then verb 1, and simple future. Nah, sekarang saya mau tanya nih, smart students, conditional sentence type 1 formulanya yang if clause-nya itu menggunakan tenses apa? Terus main clause-nya ini, kalau main clause-nya simple future kan, seperti yang tertera di sini, Nah, kalau di if clause-nya menggunakan present tense. Yes. Jadi di if clause-nya menggunakan present tense, and then main clause-nya menggunakan simple future. Kita lihat contoh ya. Untuk kalimat verbal menggunakan should. So let's have a look the example here. Untuk kalimat verbal menggunakan should, kita lihat contoh ya. Should, subject, verb 1. Kita lihat kalimat conditional sentence-nya. If you go to Jakarta, you will see Monas. Jika kamu ke Jakarta, kamu akan melihat Monas. Conditional sentence type 1. Ini adalah bentuk present tense. Ini present tense. And then yang sana simple future tense. Ini bisa saja terjadi. Kalau besok saya ke Jakarta, saya akan melihat Monas kan? Saya akan berkunjung ke Monas gitu. Dan saya melihat Monas. Ini kalau mau dirubah kalimatnya, omitting if-nya. Jadi should. If-nya hilang, and then diganti dengan should. Seperti ini. Diganti dengan should, and then should you go to Jakarta, you will see Monas. Tidak merubah makna kalimat conditional sentence ini dengan menghilangkan if, mengganti dengan should. Should you go to Jakarta, you will see Monas. And then the second one, so if you go by train, it will be cheaper. Jika kita pergi dengan kereta api, menggunakan kereta api, itu akan lebih murah. Nah, if-nya diganti lagi menjadi should. Jadi if-nya hilang, should menggantikan if, and then should we go. Should, subject, kata kerja pertama. So, should we go by train, it will be cheaper. Jika kita berangkat dengan menggunakan kereta api, itu akan lebih murah. Jadi, artinya tetap sama, tidak mempengaruhi makna dari kalimat conditional sentence itu sendiri. Next. Conditional sentence type 1 yang nominal. Yang tadi verbal ya. Yang ini nominal, jadi should, subject, be. Tidak ada verb di sana. Jadi ada be, be setelah itu, setelah be ada adjective atau noun atau adverb, simple future. Jadi sama, conditional sentence type 1, ada present tense and then simple future. Let's have a look the example here. Untuk kalimat nominal menggunakan should be. Let's see the example. If you are here, I will be very happy. Ini namanya nominal karena di sana tidak ada kata kerja. Ada should, subject, be. If you are here, I will be very happy. So, if-nya hilang, ganti should.
Oke, should you, ini juga R-nya hilang diganti menjadi be. So, if you are be, if you are here, should you be menjadi should you be. So, if-nya hilang, should you are hilang juga ini, and then diganti dengan be. Should you be here, I will be very happy. Jika kamu ada di sini, saya akan sangat merasa bahagia. Okay, the second one, if your father is here, you will not say such thing. If your father is here, okay, if-nya hilang lagi, kita ganti should, and then your father. Is-nya hilang, menjadi be. Oke kan? Subject and then be adjective. Noun adverb. Di sini dia adverb. Here, ini. Ya kan? Here. So, should your father be here, you would not say such thing. Okay. Bagaimana smart students? Ini conditional sentence type 1, ada verbal and then ada nominal. Gimana? Gampang kan? It's really easy. It's really easy smart students. Hanya memindahkan saja, menghilangkan saja if-nya dan mengganti dengan should di sana. Next. Oke, kita lihat conditional sentence type 2. Oke, di sini juga ada verbal and then ada nominal juga. Nah, di verbal where subject and then plus to and then verb 1. Nah, smart students masih ingat conditional sentence type 2 seperti apa patternnya? Nah, karena ada dua kalimat, ada if clause and then ada main clause. If clause-nya adalah past tense and main clause-nya adalah past future. Kita lihat ya. Semoga smart students masih mengingat pelajaran kita sebelumnya, yaitu conditional sentence type 2 past tense. Kalau untuk verbal menggunakan verb to. Nah, kita lihat ya. Kita lihat yang verbal. If I had a map, I would lend it to you. Ini past tense. Oke, yang mana menandakan past tense, anak-anakku sekalian? Ada had, kata kerja bentuk kedua. Nah, dalam bentuk past tense, kita menggunakan kata kerja kedua. If I had a map, andai saya punya map, I would lend it to you. Saya akan meminjamkan ke kamu. Tapi sayangnya saya tidak punya. Jadi saya tidak bisa pinjamkan ke kamu. Saya tidak punya, jadi saya tidak bisa meminjamkan. Okay, so if I had a map, itu if I had a map, ini bentuk past tense, and then kalimat main clause-nya adalah past future. Nah, omitting if-nya adalah if-nya hilang, were di sini, and then were I. Subject, were I in the subject, to, ada to di situ, and then verb 1. Verb 1, nah, verb 1 itu, ini had tadi, hadnya kan verb 2. Kalau dijadikan omitting if, verb 2-nya kembali ke verb 1. Jadi verb 2 kembali atau menjadi verb 1. Jadi have. Kata kerja pertama have, and then kata kerja kedua adalah had. So were I to have a map, I would lend it to you. Jadi jika saya punya map, saya akan meminjamkannya padamu. Jadi tidak merubah makna, artinya sama. Yang kedua adalah if I had time, I would help my mom washing the dishes. Jika saya punya waktu, saya akan membantu ibu saya mencuci piring. Nyatanya saya tidak punya waktu, jadi saya tidak membantu. Nah, itulah conditional sentence type 2. Conditional sentence tipe 2. Ada sama ini, had adalah kata kerja kedua. Makanya ini hilang if di sini. And then ada were. Kembali ke subjek seperti formula di atas ini. And then to, harus ada to di sini. And then kata kerja bentuk pertama. Kembali lagi menjadi kata kerja bentuk pertama dari had.
Jika saya punya waktu, saya akan membantu ibu saya mencuci piring. Tidak merubah makna kalimat conditional sentence walaupun if-nya hilang diganti dengan were. Okay. Conditional sentence type 2 in nominal. Untuk kalimat nominal menggunakan were. So in a nominal sentence, okay, menggunakan were. So let's have a look the example here. If I were you, I would not let him go. Jika saya jadi kamu, saya tidak akan membiarkan dia pergi. Okay. Jika saya jadi kamu, saya tidak akan membiarkan dia pergi. So, ini were dengan subjek. So, if-nya diganti menjadi were. If I were you, jika saya jadi kamu, saya tidak akan membiarkan dia pergi. Oke, ini gampang sekali ini, smart students. If-nya saja ini dihilangkan, and then diganti menjadi were. Oke. So, the next example is, if she were here, I would tell her my problem. Jika dia ada di sini, saya akan tell her, memberitahu dia masalah saya. So, di sini if-nya hilang, diganti menjadi were. Were she here, I would tell her my problem. Sama yang di atas tadi, tinggal diganti if-nya diganti if menjadi were. Tidak merubah juga makna kalimat itu. Okay. And next, okay, conditional sentence type 3. Okay, jadi yang conditional sentence type 3 ini ada verbalnya juga, ada nominalnya juga. Okay, let's see the verbal example. Okay, verbal example-nya adalah coba lihat di sini. So ada had, and then subject, and then verb 3. So if you had told me, I could have helped you. Nah, smart student, saya mau bertanya nih, conditional sentence type 3 ini, if clause-nya tenses apa ya yang digunakan? Apa coba? Okay, that's good. Okay, yang digunakan adalah past perfect. Formulanya past perfect adalah subject, had, and then verb 3, ya kan? Okay, so main clause-nya adalah past future tense. Okay, let's have a look. Here is if you had told me. So subject, okay, subject ini, and then had, and then verb 3. Nah, itu menunjukkan bahwa kalimat ini adalah bentuk past perfect. Itu if clause-nya past perfect, and then main clause-nya adalah past future tense. Okay, bagaimana omittingnya if ini? If-nya dihilangkan, and then had-nya ini dibawa ke depan seperti ini jadinya. Had you told me, I could have helped you, ya kan? And then yang kedua adalah if they had informed me before, they wouldn't have still been working here. Jika mereka menginformasikan kepada saya sebelumnya, they wouldn't have still been working here. Mereka sudah tidak bekerja lagi. Dia tidak akan bekerja lagi di sini, gitu. So, sama dengan yang pertama, contoh yang pertama tadi, ini adalah kalau di conditional sentence type 3, ini adalah yang paling gampang karena sudah ada auxiliary di sana, jadi had-nya tinggal dibawa ke depan. If-nya hilang, and then had menggantikan if. Seperti ini, if hilang, and then had. So, had they informed me before, they wouldn't have still been working here. Oke? Gimana? Gampang kan? Iya dong.
Oke, apalagi kalau sudah tahu betul tipe-tipe conditional sentence ini, oke, akan sangat mudah menulis omitting if ini. So, in a nominal sentence ada subject, ada head, and then subject, and then be adjective, noun, adverb. Oke, kita lihat contoh lagi nih ya. Oke. If she had been a teacher here, I would have known her. Jika dia telah menjadi guru saya, I would have known her. Saya akan telah mengenal dia. Tapi kenyataannya dia bukan guru saya di sini. Nah, untuk kalimat nominal di sini mau tetap menggunakan be here, so if-nya lagi dibuang, had-nya ditarik ke depan. So, had she been a teacher here, I would have known her. Saya katakan tadi bahwa conditional sentence type 3 ini sangat mudah dipahami karena tinggal ditarik had-nya ke depan ketika kita hilangkan if, menggantikan posisi if. So, if I had been a chef, I would have baked a cake. Jika seandainya saya telah menjadi chef, saya akan bake a cake. Tapi kenyataannya I'm not chef. I wasn't a chef. If tarik ke depan lagi menjadi had I been a chef, I would have baked a cake. Bagaimana smart students? Kita telah membahas omitting if in conditional sentence type 1, 2, and 3. Sebelum kita melihat contoh yang lain, saya tampilkan nanti contoh-contoh yang lain. Let's see the example here. If I had met him last night, I would have cried in front of him. Jika saya bertemu dia tadi malam, saya akan menangis di depannya. Gitu. Ini bentuk apa coba? Conditional sentence type berapa yuk? Smart students, ini conditional sentence type 3. Kenapa? Karena ada had, ada met. Ada had and then ada kata kerja bentuk ketiga. So, caranya adalah it's very easy one. You just omit if and then put had there. So, if-nya hilang and then kita menggantikan if adalah had. Tarik had-nya ke depan. If-nya hilang and then had ini ke depan. If had I met him last night, I would have cried in front of him. Gampang toh? Gampang kan? Smart students? The next. If you should need any help, please call me. Jika kamu butuh bantuan, call me. Hubungi saya, telepon saya. So ini adalah conditional sentence type 1. Kalau ini so really easy. It is so really easy. It's really easy. Ini if-nya saja hilang and then should-nya ini ke depan. Should you need any help, please call me. And then if I were you, I would tell him about the problem. Jika saya jadi kamu, saya akan tell him about the problem. Saya akan mengatakan ke dia tentang masalah ini. Ini bentuk apa juga ini? Bentuk conditional sentence type 2. If I were you. Nah, ingat smart students, in conditional sentence type 2,
Oke, to be yang digunakan hanya were. Karena kalau di kalimat past tense yang biasanya itu I pasangannya adalah was. Tapi di sini tertulis were. Ini pengecualian kalau di conditional sentence type 2. I was, he was, she was, it was. He, we, they, you adalah were. Di sini I tetap were karena conditional sentence. Tapi kalau di luar dari conditional sentence, smart student harus menuliskan was di sana. So ini conditional sentence type 2. So kita hilangkan if-nya lagi. And then were menggantikan ini. Where are you? I would tell him about the problem. Okay, next. If I studied hard, I would get a good score. Nah, ini juga conditional sentence type 2. Kenapa, Bu? Iya, ini kan ada kata kerja bentuk kedua. Berarti menunjukkan conditional sentence type 2. Yang seininya bentuk past future. So, if I study hard, I would get a good score. Jika saya belajar keras, saya akan mendapatkan good score. Kenyataannya adalah I don't study hard. Jadi saya tidak mendapatkan nilai yang bagus. Kenyataannya saya tidak belajar keras, makanya saya tidak mendapatkan nilai yang bagus. Nah, omitting if-nya adalah if-nya dihilangkan menjadi were di sana, and then subject to study. Setelah subjek ada to, setelah to kembali ke kata kerja bentuk pertama. Nah, kata kerja bentuk pertama dari studied ini adalah study. So, were I to study hard, I would get a good score. Nah, ini kan kata kerja bentuk kedua kan? Nah, karena ada di sini to, kembali ke kata kerja bentuk pertama. Kata kerja pertamanya studied adalah study. So, were I to study hard, I would get a good score. Okay, smart students, did you get it? Have you understood about our material today? Is omitting if. Jadi gampang sekali smart students. Jika smart student mengetahui conditional sentence dan tipe-tipenya, akan sangat mudah menuliskan omitting if-nya. Okay? Any questions? Kalau begitu kita ke quiz ya. Hopefully smart students bisa menjawab quiz ini dengan benar. Number 1. If the weather had been sunny, we would have gone to the beach. Ini conditional sentence type berapa hayo? Ini conditional sentence type 3. Ya kan? Yang mana Bu mengatakan type 3? Had. Ada had? Dia ada been di sana karena dia nominal. Ini been karena nominal. Seandainya tidak ada been di situ, ada kata kerja bentuk ketiga, berarti dia verbal. Sekarang kalau mau dijadikan omitting if adalah gimana? Yuk. Ini yang saya bilang ini sangat gampang karena sudah ada had di sana, tinggal dipindahkan had ke depan menggantikan posisi if. So, if hilang and then had ditarik ke depan, had the weather, tetap ini been sunny. So jika cuaca cerah, kita akan ke beach atau kita akan ke pantai gitu. Tapi kenyataannya tidak cerah karena ini conditional sentence type 3. Next. If I studied hard, I would get a good score. Nah, if I studied hard, I would get a good score. Kenyataannya saya tidak studied hard, makanya saya tidak get a good score. Ini conditional sentence type 2. So, were menggantikan if, I, to.
study verb 1 dari verb 2 ini, and then heard. Okay, easy kan? Okay, next. Number 3. If you come early, we may have breakfast. Jika kamu datang lebih cepat, lebih pagi, jika kamu datang kamu datang pagi-pagi, we may have breakfast. Kita bisa sarapan gitu. Jadi ini adalah bentuk conditional sentence type. Yes, type 1. If you come early. Ya, kalau kamu datang ya kita bisa sarapan. So, if diganti oleh should. Okay? Should you come early? Begitu. Jadi conditional sentence 1 hanya if-nya diganti menjadi should. If you should get another traffic ticket, your insurance rate will increase. Ini conditional sentence type 1. If you should get another traffic ticket, your insurance rate will increase. Nah, ini gampang sekali nih. Oke, menggantikan if, should-nya ditarik ke depan. Oke, if-nya hilang, should-nya ke sini. Nah, should you get another traffic ticket, your insurance rate will increase. Oke, conditional sentence type 1. And then number 5, if I were rich, I could travel all over the world. Jika saya kaya, saya akan travel all over the world. All over the world. Oke, if-nya hilang, diganti menjadi were rich, I could travel all over the world. Oke, ini conditional sentence type 2. And then next, if I were you, I wouldn't do that. Jika saya jadi kamu, saya tidak akan melakukan itu. Ini conditional sentence type 2 juga ya. If-nya hilang, were-nya di sini. If I were you, I wouldn't do that. Jadi, if-nya hilang diganti dengan were, tapi tidak mengurangi makna dari kalimat conditional sentence. If I were you, I wouldn't do that. Next. Okay, if you had come home earlier, you could have had dinner with us. Jika kamu datang pulang ke rumah lebih cepat, kamu bisa have dinner with us. Kamu bisa makan malam dengan kita. So, ini adalah conditional sentence type 3. Nah, kalau yang type 3 kan gampang sekali. Sudah ada auxiliary di sana, sudah ada had. Oke, tinggal if-nya ini dihilangkan. Had ditarik ke depan. Had you come home earlier, you could have had dinner with us. Kan gampang ini. Had-nya saja dibawa ke depan, if-nya hilang. Okay, next, number 8. If Yudi had studied for the test, he would have passed the test. Okay, ini sama. Ini juga conditional sentence type 3. Ada had di sini, ada kata kerja ketiga. Ini namanya past perfect. Past perfect di kalimat if clause-nya, and then past future perfect di main clause-nya. Omitting if-nya adalah tinggal. So, omit if, hilangkan if, had-nya ditarik ke depan, seperti ini jadinya. Had Yudi studied for the test, he would have passed the test. Okay? Okay, gimana smart students? And then, number 9. If he were my teacher, I would be very smart at school. Jika dia guru saya akan lebih cerdas, lebih pintar di sekolah. Mungkin cara mengajar gurunya yang bagus, mungkin menarik, siswanya suka. Kalau gurunya menerangkan, siswanya mendengarkan dengan baik, dan merasa bahwa siswa ini akan merasa pintar kalau diajar sama si bapak guru ini. So, if he were my teacher, I would be very smart at school. Conditional sentence type 2. Were-nya hilang, if-nya hilang, were-nya ke depan. Were he my teacher, I would be very smart at school.
Okay, sama saja ini number 9 and number 10. Sama yang tadi, hilang ini, hilang, terus tarik ke depan, were my teachers, seperti itu. Jadi ini conditional sentence type 2, ya kan? Okay, type 2 itu what is if you were, seandainya dia guru saya akan smart. Buktinya, kenyataannya he doesn't my teacher. Dia bukan guru saya. So I wouldn't be very smart. Jadi saya tidak cerdas di sekolah, tidak pintar di sekolah. Okay, smart students, kita sudah membahas conditional sentence type 1 through 2 and 3 and also omitting if in those conditional sentence. Gimana? Mudah kan? Sangat mudah dipahami. Apabila anak-anakku sekalian, smart students, mengetahui tipe-tipe conditional sentence. Okay, so we are at the last section is conclusion. So untuk omitting if hanya perlu menambahkan conditional sentence type 1, if-nya diganti menjadi should in verbal and should be in nominal sentence. So, in conditional sentence type 2, okay, if-nya diganti menjadi were, and conditional sentence type 3, if-nya diganti menjadi had or had been in nominal sentence. Gimana students? Did you get it? Sangat mudah untuk dipahami. Okay, it's really easy one. Remember, type 1 should and should be, type 2 were, and type 3 had and had been. Okay? Okay, so smart students, okay, I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention. See you at the next material, inshallah. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart.